Evo, znači, gde se nalazimo? Long Beach ovde Long Beach, Ocean Boulevard. Ocean Boulevard. 777. Kaži mi, kad si ti rešio uopšte da dođeš u Ameriku i koliko si puta dolazio pre toga? Ja sam, znači, za vrijeme korone, ko što sam rekao malo prije, jednostavno iz neke svoje, ne znam, ambicije ili strasti, ne znam kako bi to nazvao, kad je sve bilo u Hrvatskoj zatvoreno, kad je bio, znači, lockdown, kad je krenuo, kad su nas zatvarali ono po općinama i gradovima, ja sam jednostavno mislio da je moj posao u Hrvatskoj gotov i da će nas ubiti te restrikcije, socijalne distance, bla, bla, bla. I onda sam vidio da u Americi je onako, kako bih rekao, malo to puno opuštenije, a i s druge strane, za mene je Kalifornija, od kad sam bio mali, znači obećana zemlja, i taj nekakav američki san i to sve skupa, plus, znači sunce je ovdje, oni imaju, ja nisam mogao vjerovati kad sam statistiku gledao, je 350 sunčanih dana, znači 15 dana ima kiše i nekakvog vjetra ili tako nešto. I ja sam jednostavno rekao, znaš šta, ono, počet ću slat pisma namjere od San Diega pa sjeverno gore. Još je žena bila sjedila na kauču preko puta i gore, rekao, nemoj me zajebavati s tim svojim glupostima i to i ništa, ja sam to slao, bio ovo ono i među prvim gradovima odgovorio Long Beach. Nakon toga su se javili nekakvi drugi gradovi, ali to je za mene bilo ono ok. Idemo sad s njima u neku komunikaciju, ali dio je mene čak osobno malo iznenadilo, a nisam očekivao da će neko odgovoriti. Tu smo mi sad krenuli u neku korespondenciju, pozivi, mailovi, ovo, ono, lijevo, desno. Mislim, ja znam engleski, ali ga nisam onda znao u toj mjeri da bi mogao reći, recimo, baratati sa tim nekim stručnim terminima koje koriste, znači, ljudi iz gradske uprave, odvjetnici i tako dalje. I ništa, mi smo tu krenuli u nekakvu korespondenciju preko maila, gdje sam ja onda jednostavno odlučio, rekao, moram otići u Ameriku. Prvi put, ja nisam nikad u životu bio u Americi, niti sam nikad sanjao da ću uopće turistički doći ovamo, a kamoli sad već imat skoro pa etablirani biznis. I ništa, ja sam došao tu bio, mislim na 2 tjedna u 8. mjesecu, zemlja zrak, znači iskrcao se na LAX-u, ja nisam poznao nikoga ovdje. Poznao sam preko jednog svog prijatelja iz Rijeke, sam upoznao Nena Mladenovića koji je bio tu jako dugo godina kuhar u Dan Tani, to je jedan kultni srpsko-hrvatski u stvari restoran, ali talijanski svi znaju za Dan Tanu, Dan Tana je genijalna. On je bio, ajmo reći, nekakav prvi kontakt s kojim sam se ja tu susreo. I tu sam proveo 2 tjedna, obišao sam ovaj prostor i to sve skupa, što mi je bilo onako super. I mi smo potpisali taj ugovor, dugo je to trebalo, znate kako je to u Americi, ti svi zakoni, ugovori, to traje jako dugo. I onda, nakon što sam ja potpisao ugovor u 12. mjesecu, to je bila 2021. mislim, ja sam došao ovdje u 3. mjesecu. Znate i sami kako je tu. Nemaš social security, bank statement, ništa. Znači, ja sam došao ovdje, malte neko da sam se ponovo rodio. Sad je jedno ključno pitanje. Ti si otvorio biznis kao strani državljanin. Znači, tako nisi Amerikanac, nemaš ni radnu dozvolu, ni green kartu, ništa. Znači, ja sam krenuo, još je to onda bilo vrijeme di Hrvatska nije imala ovu EST-u, pa da možeš 3 mjeseca doći. Znači, ja sam za svako svoje putovanje ovamo morao ići u ambasadu na razgovor, di su onda oni meni davali vizu na tipa 6 mjeseci, godinu dana i tako dalje. A ja sam u međuvremenu ovdje pokrenuo postupak za dobivanje investitorske vize, koja, mislim, reću vam kasnije šta sve moraš ispuniti da bi ju dobio. Znači, ja sam otišao ovdje all in, šta se kaže. Rekao, ja ću doći ovdje, a nešto će se dogoditi, nešto ću, mislim, naučit ću nešto, nisam blesav, tako da, i ništa, ja sam došao ovdje i sve je bilo 1000 puta teže nego što sam mislio da će biti. Bogu hvala da nisam znao da će biti toliko teško jer nikad ne bi došao ovdje i nikad ne bi imao ova iskustva koja imam sad. Tako da ja sam došao tu, ja sam izaći na zgradu za stanovanje ovako. Ja sam znači prošao 16 zgrada ovdje, residential buildings, gdje su oni meni rekli kako tu već ide. 2 years of bank statements, credit score i to je to. A ja njima nosim od Zagrebačke banke u Hrvatskoj, kažem, ne da bank statements, kaže, šta je ovo? Mislim, oni bi leze, di je Hrvatska? Mislim, zna puno ljudi, ali u globalu, oni su samo, ajde, čao, nađi negdje drugdje. Sad sam ja, tu sam baš spavao onome, da se Holiday Inn zove, ali ne znam kako onaj motel. Sad je meni već to polako postalo skupo, a to je, ajmo reći, nekakav trash ovdje. I sam ja rekao, a misliš, šta da radim? Rekao, idem
kod sebe u restoran, gdje sam plaćao najam, spavat ću tamo na krevetu za napuhavanje. Mislim, kako bi rekao, nema, mislim, ja sam survivor, ja ću napraviti sve što treba. S druge strane mi je bilo, znači, tebi grad da, pravim lokaciju, naće me neko sutra da spavam tamo, mislim, ima beskućnika kom hoćeš. I tako da, ja sam jedno vrijeme spavao tamo, mislim, to je bilo iskustvo za pomudit, mislim, kako bi rekao, ja nisam u životu spavao na krevetu za napuhavanje, ali prilika te tjera na takve stvari, jednostavno moraš napraviti puno stvari što ne biš želio, ali ja sam tu postavio nekakav cilj, ovo će se otvoriti, pa da ja ne znam šta napraviti. Kaži mi, kakvim biznisom se ti baviš u Hrvatskoj, šta radiš? Znači, moja žena i ja smo napravili 2015. u Crikvenici Monty's Dog Beach. Znači, to je bila prva plaža koja je tematizirana za pse. Znači, od ponude sadržaja svega. Znači, prilagođena je vlasnicima pasa i psima. Mi smo bili pioniri u tom biznisu. Prije toga smo se bavili, imali smo hotel za pse i onda smo kroz nekakav razgovor, u biti iz jednog propalnog natječaja, gdje smo izgubili natječaj, onda je nama grad ponudio da bi mi možda nešto probali na toj plaži za pse napraviti, koja je bila užasna. Znači, to su, plaže za pse su, inače kod nas, bace ih negdje na kraj grada, pa kažu evo imamo plažu za pse. I onda smo mi došli tamo i probali smo promijeniti tu cijelu priču koja je trajala dobrih 3 godine dok mi nismo objasnili gradskim ocima kako to treba, šta, da nije to da sam pas dođe na plažu i to, nego da on dođe i sa svojim vlasnikom koji voli nekakav komunitet, lijevo, desno. I mi smo tu u biti napravili jedan veliki boom, to je bilo medijski jako eksponirano. 2018. smo otvorili na Rabu i onda smo 2024. otvorili Portorož u Sloveniji i ovdje Long Beach. Tako da je u biti sve pod tim kišobranom brandom Monty's Dog Beach. Mi smo, znači, super pet friendly, plaža, bar i sve skupa. I ja sam sa tim projektom došao ovdje u Long Beach. Savršeno se potrefimo sa tim što je u biti ta lokacija, se zove Rose's Dog Beach. I oni su imali tamo jedan objekt koji nije jako dugo godina radio, jer je, ne znam, mislim da je vlasnik umro, pa je kćer naslijedila, njoj se nije dano to radi, bla, 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 i onda su oni to promijenili da koncesioniraju, ajmo reći, svaku lokaciju, ima 4 lokacije u Long Beachu, svaka lokacija je išla zasebnom koncesionaru, ja sam jedan od njih. Tako da, i onda sam tu krenuo s tim, tražio sam smještaj, i bio sam u biti u teretani tamo blizu plaže, u sauni, i bio jedan dečko sjedio do mene i kaže, vidim da malo drugačije izgledaš, kaže, odakle si, ja govorim, ja sam iz Hrvatske, kaže on, pa ja sam iz Milana, iz Italije, i sad smo mi krenuli, nešto oni valjda voze trke na Grobniku, to je tamo blizu rijeke gdje ja živim, i tako ja mu govorim, gledaj stani, di živit, mislim, di ću, šta ću, kako ću, on kaže, pogledaj ovu zgradu, evo, di smo mi sad trenutno tu, kaže, tek se je napravila, probaj, možda ćete primiti. Nikad ne znaš. Ja govorim, ne da mi se više, di god sam došao, je bilo vozi. Da. I ništa, ja došao ovdje, oni pogledali to, ja konvertirao te eure, dolare, dao te izvatke iz banke, kaže, oni može. Ja govorim, super. Wow. A onda opet, ja sam sve učio u hodu, jer baš sam Nenu Mladenoviću bio pričao kad je bio došao kod mene, pitao mene koliko će ti treba da to otvoriš, a ja sam mislio da otvaram ko u Hrvatskoj. Ja govorim, ja šta par mjeseci, sam dobar, trebalo je 3 godine. Da li je pre toga to bilo Doggy Beach ili... Samo je bila plaža. Znači, plaža je određena kao ta off-leash, plaža za pse. To je jedan gospodin ovdje napravio, svaka čast. Ja mislim da je čak Long Beach jedini u cijeloj Kaliforniji koji ima off-leash plažu. I onda se u biti moj koncept savršeno uklopio sa tom plažom. Tako da to funkcionira. Samo što opet ja kažem, ja nisam pojma imao da ovdje sve mora proći jedan određeni slijed događanja. To je, mislim, ja da sam znao, masu stvari bi ja promijenio, ali nisam pojma. Nisi mogao da nađeš neku vezu da ti neko pomogne? Ma kakva veza, ništa. Znači to, ja sam jednostavno sve sam učio na svojoj koži, tako da, ne znam, ja sam došao tu i oni mene sad pitaju koju ćeš ponudu imati Ja kažem, pa ne znam, vino, piva, viski, bla, bla, sad Kaže, pa koji, pa ti ne možeš alkohol prodavati ako ne dobiješ posebnu dozvolu. Ajme, majko. Kakva je ova zemlja? I sad ja govorim, ok, dobro, šta sad tu treba napraviti? Kaže, trebaš dat prijavit se, plati, to su ti fee, svi astronomski onda moraš obavijestiti sve rezidencije unutar 150 metara radijus. Pa ti na svaku adresu nosiš da ćeš ti posluživati alkohol, moraš imati veliki znak, da cijela javnost bude upoznata s tim. To je jedan dugotrajan proces. I na kraju krajeva, mislim, da skratim sad tu cijelu priču,
Ja sam imao public hearing u 5. mjesecu pred 2 godine. Ja kad sam otišao na internet da vidim što su drugi ljudi radili prije mene, meni je bilo slabo kad sam vidio da su to doslovno svaki čovjek iz grada može da te izminira da ne dobiješ dozvolu. Od toga da djeca dođu da kažu ukrašćete nam djetinjstvo, pa ovo, pa ono. Mislim, ja kad sam to vidio, rekao Isuse Kriste, rekao, pa ovo nema šanse da ja to izguram. I uglavnom, dođemo mi do tog public hearinga, jer ono što sam rekao malo prije, ja jako dobro pričam engleski, ali ja sa stručnom terminologijom ne baratam baš, mislim ni u Hrvatskoj, kako bi rekao, odvjetnički ti termini meni nisu poznati. I ništa, došli su ovi moji prijatelji ovdje što žive u LA-u kao sam za podršku, jer može uvijek doći neko za podršku. I sad ništa, ja sad slušam ove prije mene, znate one američke fore, ja sam ovakav, ja sam onakav, vi mene diskriminirate jer sam... Ja nisam naučio tako pričati. Ili imam dobar proizvod ili nema. Ne, a to već da sam Hrvat, Srbin, Bosanac, crn, bijel, žut, nebitno. Znači ti ili imaš dobar proizvod ili nemaš. Ja govorim ovom prijatelju, rekao, meni bilo slabo mi je već došlo ono, kad su odvjetnici počeli ispitivati. Ja govorim, znaš šta, ako se ja sad ovdje srušim, rekao, molim te samo pročitati ovaj govor, pa valjda će biti sve kako treba. I ništa, ja izađem van, odradim tu svoju prezentaciju, postavljali su mi nekoliko pitanja i zaključili su prezentaciju s tim da je bila najbolja koju su ikad imali u gradskom vijeću. Odobrili su mi jednoglasno da mogu posluživati alkohol. Što znate i sami, ma ne teško, znači posluživati alkohol u Americi na plaži. To je nemoguće skoro. Znači nas doslovno, ja mislim, može ima 5 od Malibua do, ne znam do kud, do Laguna Beacha ili tako nešto. Tako da to je jedna zbilja velika stvar i postignuće. Ja ne znam, možda sam čak i prvi Hrvat koji je to uspio tu napraviti. Na plaži da se prodaje alkohol, tako da... Čekaj, ti njima rekao da si odrastao na moru, da si... Ne, mislim, i to su oni sve uzeli u, kako bi rekao, u consideration nekakav, i ja sam rekao njima, ja u Hrvatskoj imam staro, mlado, svi su skupa, prodajemo teški alkohol, znači hard liquor i to, ja nisam imao nikakav problem, jer ja razumijem njihovu zabrinutost. Oni se brinu da to ne ode u nekakve ekstenzije noćnog bara ili tako nešto. Ja sam rekao, mi u Crikvenici, Portorož, sve zatvaramo u 10 na večer. Znači, kod nas nema nikakvog ludila, niti se meni s tim da zabavljati. Tako da i onda, hajde, pa smo krenuli to. Pa odeš, sad kako vidiš ti dolje, te palme, sve ovo ono, i sad ja kažem, ja ću ih omotat u rasvjetu. Ovi kažu, Constant Commission, kaže, ne može. Pa govorim, kako ne može? Mislim, kažu, utjecat će, kaže oni meni, although we agree it's gonna look nice, it's gonna affect birds and fish. Pa govorim, kako? Kažu oni, privlači, ja govorim, pa cijeli grad je u rasvjeti, znači, pa onda pogasi cijeli grad i onda to je, ovo što kažem, opet problem. Znači, onda opet ulazimo u problem papirologije, dozvola, ovo ono. I sad meni sve što sam ja zamislio je padalo u vodu i onda sam se morao ponovo vraćati nazad. I oni su meni, ja sam bio dolje radio, znači na tom build-outu, ovo ono, i desilo se neko ubojstvo tamo na parkingu. I ja sam bio išao nešto kod imigracijskog odvjetnika i on me podsjetio na to, kao kako to komentiraš, ovo ono, a šta da ti kažem, mislim, ti sam ja došao, Bože dragi, ono. I proradi meni kliker u glavi, ja govorim, pa ja ću sad to iskoristiti kao argument, da mi dozvole rasvjetu na plaži, pa ne mogu u mraku raditi po noći da mi ovi luđaci dolaze. I oni kažu može. Znači uvijek ima nekakav način, ali moraš proći kroz tu neku katarzu da biš ti to ostvario. I sad je to sve trajalo korak po korak, di smo... Nastavi. Jednostavno, kako bi rekao, i to ti sve prolongira, kako bi rekao, to je moje otvaranje od par mjeseci koje je na kraju trajalo 3 godine. Da ne govorim, znači, ja sam morao cijeli prostor nanovo srušiti i unutra cijeli interijer ponovo napraviti, znači ta moja vizija za posluživanjem alkohola kroz taj prozor, jer oni su zamislili da je to mali neki concession stand, sam rekao, ja to ne želim raditi, znači ja ne želim prodavati sendviče i Coca-Cola u bočici. I onda ti cijelu kuhinju redizajniraj, klime, ovo, ono, mislim svašta. I sad ja sam prošao, mislim, preko 30 inspekcija građevinskih da bi došao i dobio dozvolu za rad. I onda kad je sve, ajmo reći, trebam spojiti, znači, vodu i plin, da mi, znači, samo dođu upaliti, jer je unutra sve bilo spremno. I ja letim doma za Hrvatsku, a meni je prijatelj došao dočekat samo da popali. I sletim ja u Vegas, jer sam imao presjedanje u Vegasu, kaže on meni, pa ti imaš ogromno curenje plina i vode. A govorim, kako ima? Mislim, pa ja sam unutra sve nanovo napravio ovo ono i sad opet lijevo, desno, mailovi, pozivi, ovo ono. Ovi iz grada prerezali vodu i plin. Slučajno, kad su radili cijeli
builda od tog cijelog kompleksa. I evo ništa sad. 8 mjeseci smo izgubili dok su oni nanovo napravili. I to te sve baca tamo vamo. I na kraju je to dovelo do toga da je mene to financijski uništilo kompletno. Znači, od plaćanja rente ovdje do svega, znači to se oteglo na 3 godine. Ja da sam recimo znao da će to toliko dugo trajati, ja nikad ne bi živio, to ja bi išao Airbnb negdje i kako to ide. I to se stvarno, nekad, tu su bili neki faktori za koje ja nisam ni znao, a onda su bili neki vanjski faktori koji su u svakom biznisu prisutni. I onda je došlo do toga, drž ne daj, da sam ja otvorio 10.10. prošle godine. To smo otvorio ja sam i kuhar, neki beskućnik koji mi je bio. Ja ne znam, to valjda Bog šalje te ljude, evo ja ne znam šta bi rekao. Znači, mi smo imali, nešto smo se bili zajebavali tamo na plaži, pekni ćevapčiće, ovo, ono, i dolazi taj dečko i govori, joj, pa vi ste kao super. Ovdje kao, pa da bi ja mogao, ja govorim, Tigre, rekao, dođi sutra, pa ćemo ti malo početi. Ja nisam imao ništa u planu, rekao, samo da krenem, da počnem prvih $10-15 zaraditi, samo da krene neki cash flow. I tu smo mi krenuli malo po malo, ja sami. Znači, ja sam prošle godine radio, mislim, 180 dana u komadu, znači nisam imao dana slobodno. I tu smo mi krenuli i da skratim sad cijelu priču oko toga, mi smo, znači, od 10. mjeseca do 4. 5. došli na 25 radnika. Mi smo narasli, znači to cijelo vrijeme ide uzlazom nekom putanjom i ti sad tu s vremenom učiš i tako, jer opet, šta ja kažem, Amerika je jedno jako zahtjevno tržište i to je mene je osobno toga bilo najviše strah. Jer ja nisam znao kako ću ja doskočiti svemu tome, jer mislim, ja ne znam kad ste vi došli u Ameriku, ali vjerujem da je bilo isto proporcionalno, kako bi rekao. Slično je bilo, možda je bilo bolje vreme da što je bilo. Ali oni su izmislili sve, a mi svi ostali imamo nekakve sitne frakcije koje kopiramo prema Americi, to je moje mišljenje. I sad, ja kad sam došao ovdje, mislim, 1000 puta ti padneš u depresiju jer jednostavno sumnjaš u sve to što radiš. Plus toga što je to jako puno financijski, su ogromni troškovi u usporedbi sa Hrvatskom i tako dalje i tako dalje. Ja kad sam došao ovdje, normalno, obilazio sam sve barove, restorane da vidim kako to, pa ja govorim, Bog te, pa ja nema šanse da ovo ja uspijem. Recimo, odeš u jedan najobičniji Hooters ili u Yard House, pa ti više on ima 80 pivi točenih tamo, pa mi u Hrvatskoj imamo 3-4 točene pive, to su ti aparati za radi, to je, znači, dinamika za popizditi. Ja sam doslovno, jer uvijek imaš onih ljudi koji da neće ti to uspjet, neće. I onda, skupa sa ovim, ja govorim, ja sam se, znači, zajebo, neopisivo, ja ne znam kako ću se više iščupati. I sjedim ja doma i rekao, u totalnom očaju ovdje, vrtim ja videiće, neke YouTube, Instagram, i vidim ja Jokić, neki njegov intervju. I sad njega pita kako se on osjećao kad je došao ovamo. I kaže on, kaže, došao on iz Srbije, ovamo govori, Bog te, pa to leti, kuca, kaže, jao, di sam ja došao. I evo ga sad, najbolji igrač na svijetu. I ja govorim, tako je. Pa rekao, ja ću sad napraviti ovo, zbog čeg sam ja došao tu, idem po svome, pa... Izinat. A mislim, nema šta, jer ti ako onda se ideš uspoređivati s njima i kopirati, ti ćeš poginuti. Ne. Oni su Amerikanci, ja sam Hrvat, kako bi rekao. I sad, ja rekao ništa, idemo sa našim konceptom, malo po malo i evo. Mislim, stvarno, evo, neki dan sam držao bio govor u City of Long Beach i Marine Parks and Recreations, ko možda, ne znam, najbolji primjer tog njihovog koncesionara ovdje koji je od te lokacije napravio nešto posebno. Tako da oni to zbilja cijene, jako puno su u korespondenciji sa mnom, šta ti treba, kako, lijevo, desno, mislim, ja sam tu počistio beskućnike, znači, kompletno, ja sam se nekoliko puta potukao s njima, znači, to ljudi ne znaju, sad ti oni misle, sad si ti tu nešto, Amerika je, ti svaki dan moraš biti 100%, znači, tu nema opuštanja, mislim, nisi na kraju krajeva ti ljudi na cesti bez veze, to te sustav te pojede. Ako ti ne doprinosiš njemu, nema to socijale ko u Hrvatskoj, pa će nas država spasiti, pa će dati... Ne. Ja sam rekao, život, pogotovo u Los Angelesu, je ko oni fliperi ili šta ja znam šta, koliko imaš kredita, toliko igraš i živ si, šta nije tako? Jeste, baš tako. I to je to, jednostavno baš prije nego što sam se našao tu s vama, bio sam pogledao vaš intervju s onim gospodinom šta Đokovića prati, zaboravio da sam mu prezime. Zoran Pavlović. I bio je rekao jednu dobru stvar i kaže,
tu uvijek spavaš sa jednim okom otvorenim. Jeste. I to mi se jako dopalo. On je propadao, on je čovjek, imao je biznise velike. Zna sve, hotele. mislim, ovo je nemilosrdno tržište ovdje. I tu nema mame i tate, tu nema, ja sam, ne znam, ne zanima nikoga, tu biznis propadne, ode na aukciju, sve za 5 dana se proda, dođe novi vlasnik, dinamika je takva i nikog nije briga šta si ti sad, ne znam, tu nešto napravio. Tako da, ali opet, Amerika, mislim, LA, ovo, moj prijatelj Krešo, već je tu došao 4 puta, on je moj bivši suigrač, on se zaljubio ovdje, mi smo na kraju krajeva čak sad i otvorili firmu gdje ćemo iznajmljivati plažnu opremu, znači ko ležaljke, suncobrane, to ćemo isto sve tu na plaži imati, tako da mi ćemo, ja se nadam stvarno promijeniti kompletnu sliku ove plaže, ova plaža je prazna. Ja sam vidio jednu sliku koja me motivirala iz 1920. ili šta ja znam, šta točno oko ove zgrade tu, sve krcata ležaljki, suncobrana, svega. Rekao, to se može opet dogoditi. Tako da, uglavnom i moj prijatelj je došao, igrao još uvijek rukomet, ali igra u Našicama, to je mali jedan grad u Hrvatskoj. Da. I sad se mi žalimo, ja se žalim njemu, on se žali meni i on meni kaže, ma gledaj, bolje biti beskućnik u Los Angelesu nego milijarder u Našicama, govori o meni. Kaže, kad te ona magla zavije tamo od 11. do 4. mjeseca, to jest. jer ja stvarno kažem, tu je teško biti depresivan jer te ovo sunce tjera da ti radiš. Zašto su svi u Los Angeles, how's your day, svi te grle ljube, svi se... Po ovom vremenu je puno lakše biti pozitivan. Znate vi sami, mislim, vi ste otkud? Znam. Ja sam iz Beograda, mislim. Pa mi smo svi depresivni, mi smo imamo one ružne face, svi smo sivi, svi smo uvijek u nekakvom problemu. Ja mislim da je ceo Balkan, cela bivša Juga je sada depresivna. Svi su u nekim problemima i svi krive drugu stranu. Normalno. I sad smo mi tu, ja kažem ti samo kad pogledaš kako se naša djeca oblače u školu, mi smo svi sivi, crni, ovo tu je sve rozo, žuto, kričavo zeleno ili šta, znam šta. Tako da, meni ovo recimo, kažem, evo, da se vrati na tu ne možeš biti loše volje. Tu je jednostavno samo moraš tih svojih 15 sati ili šta znam koliko na dan raditi. Ovo će te sve nagraditi. Mora se raditi, mora da imaš dobru ideju i ne može to kao, smisliš ti biznis i sad će neko drugi da ga vodi. Ma kakvi? Ne možeš, moraš ti da budeš tu. Oni su, šta kažem stvarno za Amerikance, jako zahtjevni, ali jako lojalni gosti. On ako je zadovoljan kod tebe, ma njega ne zanima da li su tvoje stolice zlatne ili su najobičnije iz Home Depoa, one plastične stolice. On će tamo biti i stvarno su što se tiče podržavanja biznisa. To je totalno jedna druga nacija. Znate kako je kod nas? Tebi kad prijatelj podržava biznis, ti u biti si čas, ti ovo, lijevo, desno, on se više nikad neće vratiti. Ne kažem ja da su svi takvi. Ali ovdje je bio slučaj gdje bi tako došli ljudi, ja sam na naš bankarski način, pa časti, pa ovo. On kaže, zašto ti to radiš? Pa mislim, ja sam došao tebe tu podržati. Znači, ja sam došao platiti ovdje da tebi biznis krene i tako. Tako da mi se u puno stvari njihov mentalitet sviđa. Naravno da ima i neke stvari koje mi se ne sviđa, ali bože moj, mislim, to je normalno u bilo kojoj državi, kako bi rekao. Ali zašto sam ja tu broj 1? Jer mogu raditi 365 dana. Ja u Hrvatskoj, Crikvenica, Rab, iz Slovenija, Portorož, mi otvorimo 1.6. mi zatvorimo 15.9. I to nekad može biti 10-15 dana gore, 10-15 dana dolje. Ali to je recimo za moj biznis jako može. Tako da ja sam ovdje, praktički je svaki dan isti. Evo, ovo je sad prvi put u godinu dana da ovaj tjedan je mrvicu slabije jer se vada istrošili za ovaj Thanksgiving i tako. Dobro, malo se istrošili, malo je ekonomija ovdje loša, ali s obzirom da ti si otvorio to baš da je taj Doggy Beach i ljubitelji pasa. Obično ljubitelji pasa i financijski su ipak malo bolji nego ljudi sa puno dece. Ja mogu stvarno reći demografija tih gosti, pogotovo što je to tamo Belmont Shore, to je po meni, ne po meni, nego po statistikama najbogatiji dio Long Beacha. Tako da to se osjeti na mojim gostima, a i oni cijene ovo što sam ja napravio. Znači, ja sam stvarno počistio beskućnike tamo, neću reći 100%, ali 95%. Uvijek tu i tamo dođe neko, ali oni migriraju jednostavno kad je negdje neki šušur ili tako nešto gdje ima ljudi, oni se maknu. To je isto bila jedna baš onako gadna stvar. Ja opet kažem za nas, Jugovića, znači mi smo siromašna nacija, a mi nemamo beskućnika. Mi znamo svaki grad, mi u Crikvenici znaš 2 pijanca koja imaš, svih zna, oni žive negdje, oni imaju kuću. Tamo se svi znaju. Svi se zna, oni bauljaju po vani. Ja sam prvi put u životu ovdje vidio nekoga da spava na cesti. Stvarno, znači sa svojih 39 godina ja sam prvi put tu vidio. I onda dok
to uspiješ nekako procesuirati, da jednostavno skužiš da su ti ljudi ludi ili na drogama ili šta, znaš šta. Uglavnom su oni na drogama neki. Uglavnom, većina su. To su ajmo reći, neki psihički problemi povezani sa prekomjernim uzimanjem droge i tako dalje. Ali, kažem, nije bilo lako i neće nikad u stvari biti lako, ali jednostavno ovo tu je, što se mene tiče, obećana zemlja. I dalje, znači... I dalje, iako svi govore, znaš, da je sad ekonomska kriza, svetska ekonomska kriza, nije samo u Americi, ali... Ako Amerika propadne, neće biti ni ostatka sveta. Upravo to. Mislim, mi svi slijedimo njih. Mi se možemo svi praviti da je ovako ili onako, ali nema šta tata kaže, tako će biti. Mi svi možemo o njemu pričati šta god hoćemo, ali nema. On je poseban lik. Znači, 3 godine je trebalo da otvoriš biznis, ali to je, otvorio si ga, nešto što je nemoguće ostvariti. Pa ja bi čak, mislim, i ljudi kažu, tu kaže svaka ti čast, kako si... Znaš, ja kad sam čuo za tebe, ljudi kažu čovjek je iz Hrvatske otvorio biznis u Long Beachu. Da. A da nema... Bez ičega. Znači, ali svi znate onda kako to krene kod nas, 100% neko stoji iza njega. Ja ne znam, masoni ili Trump ili šta znam ko stoji iza mene. Ne, mislim, ja sam stvarno, i to je bilo ja kad sam krenuo, ja sam bio glavna tema za jebancije, kako bi rekao, znači, kamo ideš, Miami, Florida, znate kakvi su naši ljudi, niko te ne podržava, nego te samo pokušavaju spustiti. A plus, što ti je već teško tu, i onda ti njihovi komentari, to je i onda znate, bio onaj lanac onih mailova, pa onaj nigerijski princ, pa ti ima 100 miliona za ostaviti i tako to, to je bilo, pa su me zajebavali da je to u stvari neki nigerijski princ, koji mi piše iz Long Beacha da ću ja dobiti kao tu nekakav lokal i tako, mislim, stvarno je bilo jako malo podrške, ali opet od svoje familije i prijatelja, niko nije nikad sumnjao u to. Uvijek su si rekli, svaka čast. Masu puta kad bi ja pao, bi mi rekli, da ti znaš koliko mi vjerujemo da će ti ovo izgurat, koliko mi vjerujemo da tebe ne biš nikad odustao od toga. Kažem onda opet, otvoriš i onda kao sad si otvorio. Ma tu tek onda kreću problemi. Tu tek onda krenu radnici, pa tužbe, pa ovo, pa ono. Mislim, mene su, evo, ja ne znam, sam radio tjedan dana. Znači, kompletno dekintiran, demotiviran se i provalne mi u restoran. Provalne mi u restoran, ukradu mi šta ja znam, $5.000, opreme nekakve ovo, mislim, to u aspektu ovome sad nije to, ne znam sad kakav gubitak, ali kad si ti na dnu, onda te još neko zakuca na dno. I tu je bila interesantna priča da su oni meni ukrali jedan od mobitela službenih. I onda sam ja tražio lokaciju tog mobitela i to je bio jedan trenutak ludila mog i ponosa ili šta znam čega. Baš je bio moj prijatelj Nino iz Zagreba ovdje. Ja kažem, odi sa mnom, rekao, ja ih moram naći, rekao, ja ću ponuditi ako ih ne nađem. Ja jednostavno ne mogu ovo podnesti da mi je neko sad dirnuo u ovo što sam ja. Tražimo ja i on njih po Long Beach, ma kakvi, ne možeš ih naći, taj mobitel simo tamo. Vratimo se mi nazad na plažu, ja odradim cijeli dan, ja mu kažem, ajmo još jednom, samo da vidim di su. I nađem ja na pinu mobitel u downtown Long Beach, znači onaj najgori, ne downtown nego dolje, ne znam kako se uopće zove onaj kvart. Znači da idemo sad dijagonalno ovako dolje, 15 minuta, katastrofa. I mi u auto, bio ovaj moj kuhar, taj dečko, beskućnik i još nekakva ekipica i mi u tu uličicu, ja na motoru. I mi uđemo u tu uličicu i sad ja vidim mobitel u toj zgradi i sad ja na vrata, bum, bum, bum. Sad mi izlazi neki dečko i govori šta hoćeš, rekao hoću da pričam s čovjekom koji je unutra, koji mi ima stvari. Kaže nema ti tu nikoga unutra. Ja govorim neka izađe vani, sad se ja vrtim na motoru, pričam ja nešto na mobitel, na hrvatski, U to ide iz suprotnog, film, znači iz suprotnog smjera ide auto, ugašena svjetla, ekipa unutra. I ovaj izlazi van i govori činiš me nervoznim. Rekao, idi, jer ne kužiš šta želiš, na stranom jeziku pričaš, tu se nešto vrtiš na motoru, i u tom momentu on rekao nešto na ovom njihovom slengu šta ne razumijem. Izlazi ovaj moj mali kuhar van i šapne mi na uho, kaže now it's go time. They're gonna kill you, ako ostaneš ovdje. Ja ništa, ja na motor i mi gas ovdje kod moje zgrade i tu sam sad bio napio nešto s njima, sa svojim ovim dečkima. Oda tu u zgradu spavati, ne da meni vrag mira, ja na mobitel da vidim gdje mi je lokacija, mobitel ovdje ispod zgrade. Ja govorim šta ću ja sad nisam nikog zove rekao, odo ja sam dolje, do njih.
ja na motor, tamo, a tu dolje, kod Gauča se točno u ovom parkiću dolje se znaju nekad skupljati beskućnici. Da. I ja vrtim se s motorom i snimim ja ovoga sa kamere. Skuži on mene. I on ide prema meni i sad nešto poče tu psovat, ovo ono, ja sjedim na motoru. A rekao, ajde ono, 1-1 pa ćemo se mi poboriti. Evo njih 8. Oko motora. Ja se nisam ni snašao i meni palica u glavu. Pras! U nos. Krv mi počela curiti ovdje, suze na oči, ovo ono i ja pobjegao. I dolje bila policija, ja kod policije rekao, ovi su me napali i bla bla bla, ma kakvi. Ništa. Ništa, ja, ne. Ništa. I ovi, meni nos bio već skrivljen i govori policija, rekao, sad ćemo poslati hitnu, da te narihtaju. I sjedim ja onako u šoku na onoga pločniku dolje i skontam ja, oni će meni to sve naplatiti kako je tu. A ja sam igrao rukomet, profesionalno 16 godina i ja sam lomio nos više puta. Ja govorim ovome ništa. Rekao, otkaži sve. Ja ga vratio nazad, ovaj me gleda, rekao, ovaj nije normalan čovječ. I sjeo ja na motor i otišao doma. To je true story. Drugo jutro se ja budim, zovu mene svi moji prijatelji. Kažu, pa jesi ti lud. Kaže, ovo je Long Beach, pa tu te ubije neko zbog kutije cigareta. Kaže, ti si imao više sreće nego pameti. Ja ne bi, evo, stvarno mogao živjeti sam sa sobom da to nisam napravio. Sad možda će vidjeti ovaj video moja mama i moja djeca, oni ne znaju da se to dogodilo. To zna samo moja žena i prijatelji, kako bi rekao, nek se zna da nije to baš bilo samo tako. I onda, u stvari, svaki taj neki loš event napravi, zakotrlja dosta dobrih evenata. I tu se onda grad uključi. Onda su stalno slali policiju tamo, pa su stavili onu kameru koja snima 24 sata. Sve kuteve, što je jako pomoglo da se ta lokacija počisti. Stvarno, evo to su čak i oni vidjeli. Mi imamo... Tu se u blizini nalaze kuće od nekoliko miliona, mislim, tako da... Mi sad imamo slučaj da je u 7-8 navečer, kada je mrtvi mrak, klinci se igraju u pijesku, mama i tata piju čašu vina. Znači, to je nešto što oni nisu imali na plaži. Na plaži, znate i sami, nakon što sunce padne, ideš doma. I to je to. Mislim, čak sad i vidim, sad je nešto po Belmont Shoreu, su napravili nekakvu akciju, valjda je bilo nekakvo ubojstvo. Ubili su nekog dečka, to 32 godine, vidio sam sad, baš je danas izašlo na društvenim mrežama. Tako da mislim, kriminal je veliki tu problem, ali to se polako čisti. Ja vjerujem sad, svjetsko prvenstvo 2026. godine. Da, očistit će Long Beach kako? Očistit će ga, znači samo tako. 2028 su olimpijske igre, to će biti isto jedna druga priča. I vidim da se grad polako okreće tom nekom hospitality smislu. Tako da, samo mogu reći da se veselim novim izazovima. I onda sam, kažem ja, u međuvremenu pa dobiješ i tu investitorsku vizu i to sve skupa. Sad sam ja tu legalan 100%, niti sam se ženio za nekoga, ili tako nešto košta velika većina ljudi. Znači, ja sam došao tu by the book. Ja nisam preskočio granicu, ja sam uvijek dobio te svoje kratke turističko, poslovne vize, to ona B1 viza, ovo ono, i onda sam zavrtio tu priču i evo sad imam ovu investitorsku vizu koja traje koliko god ti želiš da traje, tako da u biti nekakve velike razlike između te vize, jer oni meni svi kažu sad odi na green card, isti vrag je. Da, isti je. Apsolutno je isto, sad mi preko toga i žena može raditi, ovdje djeca mogu ići u školu, tako da neke stvari su se dobro dogodile. Ali da, bila je... Znaš kako, nekad je možda bolje krenuti da krene loše, jer onda ćeš ići na bolje. Jer što je moj dobar drug Raca Gardašević rekao, uvek idi uzbrdo. Nikad nabrdo, nego uvek uzbrdo. Tako je. I mislim onda na kraju počneš i cijeniti, jer mislim ništa ne ide od toga da to ne bi neko u ruke pokloni. Ne. Nema šanse. Tako da to je stvarno bio jedan veliki trening. Ne samo i u poslovnom smislu, to je i u emotivnom smislu, i doma, i ovo, pa mene nikad nema, pa sam stalno ovamo, pa sam, ne znam, u zadnjem periodu bio 9 mjeseci ovdje, dok ja imam 3 kćerke, žena i 3 djece, evo sad idem u ponedjeljak doma, da budem najmanje na rođendanu, jer sam 3 rođendana propustio. I to su sve te žrtve koje su konstantno, ne samo s moje strane, i od strane žene, i od djece, i od familije, i od svega toga, tako da, ali evo, ja se nadam da ćemo uspjeti to sve nekako izgurati, da to stvarno zasja punim sjajem. Mislim, nije ni sad loše, ali što sam prije rekao, ovo je konstantno dokazivanje, nema tu komfort zone, to ne postoji.
Tako Da, to u Americi nema. A da li nameravaš da se preseliš trajno za Ameriku ili... Pa ja osobno bi, zato jer ovaj posao je jako zahtjevan, ovo u Hrvatskoj mogu žmirečki odraditi 3 mjeseca. Da, Ali kažem, to je sad jedan veliki korak gdje ti sad moraš i djecu preseliti i ovo, ono mora ići u školu i tako to, ali ja uvijek kažem, ja volim da imamo opcije. Mi uvijek možemo biti u Hrvatskoj. Da. Ali ja ne volim da mi je recimo Hrvatska ili bilo koji grad jedino. Sad imamo 2 lokacije, mi sad tu možemo odlučiti di ćemo, kako ćemo, šta ćemo. Mislim, jer ja opet kažem, djeca da ovdje idu u školu, to je strašno. Znači, oni mogu tu tonko napredovati u životu. Od konekcija do znači, jezika do svega. Znači, to su... Jer ti kod nas, šta ja kažem, ti kad odeš u Rijeci na ekonomski faks, turistički faks, nema tu. Ništa. I tu, zašto ja volim Ameriku? Jer tu je mogućnost progresa ovako. A ti kod nas, pa znate i sami koja je naša ona socijalistička mantra u Hrvatskoj. Ja sam uvijek bio protiv toga, ja ću sad to reći na čakavski, na gdje si stalno demo i onda do penzije. Ja sam tako odrasao, znači odi završi za profesora tjelesnog i onda radi. Ja govorim šta da cijeli život ista plaća. A vidi šta je danas. To je sve otišlo u vražju mater, a ti ne možeš, znači jednostavno plaće ne prate životne troškove i to, mislim, život je... Dobro, ali to ne prati ni ovdje, znaš. Ako radiš za platu, ali ako imaš svoj biznis, to je sasvim druga priča. Ali opet, tebe tu niko ne sprečava da ti radiš 4 posla na dan. A to da. A tebe kod nas sprečava. Pa to su neke dozvole, pa ti moraš ovamo, pa onamo to. Stari, ovdje tu. Ne, ovdje da otvoriš biznis, samo odeš u City, kažeš ja ću to i to da radim. Ali ne samo to, nego hoću reći ono, i da ne imaš svoj biznis, si najobičniji konobar. Ti možeš raditi u 4 restorana u tjedan dana. Tebi niko... Toliko jednostavno za zaposlenika, da to nije normalno. Znači ti samo ispuniš onaj W9, dobrodošao. Moraš imati samo one, da znaš, alkohol posluživati ili hranu, šta znaš šta. I to je to. A kod nas je to, bog te ono, pa radnik, pa doprinosi, pa ovo, pa ono. Meni je ovdje tu. Ne plaćam ti ništa. Imaš minimalnu satnicu, ne svi, ali ajmo reći konobari, i plaćam si po učinku. To je po meni jedini način da društvo prosperira. Da. Jer ja imam drugačiji slučaj u Hrvatskoj. Konobari su kod mene plaćeni bolje od prosjeka. I onda on dođe preko ljeta, on radi 3-4 mjeseca, on ima odličnu plaću, moraš mu platiti stan, pojest i dobivaju napojnice po inerciji. Pa on jedva čeka da ode doma. Jer on kad već ima, ja pretežno imam recimo radnike da su ili Srbija, ili su, jer u Hrvatskoj više niko ne želi raditi, Srbija, Makedonija i te države. On ima u Makedoniji, ne znam, 400 eura, 500, kod ima 1300. Plus stan, hrana, napojnice. Me razumijete? Super. A onda to dovuče do toga da u stvari se njemu ne da raditi. On samo čeka kad će otići doma i to je to. A ovdje tu, on meni na posao dolazi gladan. On zna da tih 16,5 nije dosta. Do tih 16,5 mora sa napojnicama narasti na 25, na 30 po satu. I zato su oni najjača država na svijetu, po meni. Jer ili stari radi, i ovo tu, zdravstveno, mirovinsko. To je sve tvoj izbor. Ima restorana, ja ne znam, vjerojatno ima koji plaćaju zdravstveno i mirovinsko. Malo ko plaća. Malo, ali hoću reći to je sve tvoj izbor. Nema kod nas ako ne platiš zdravstveno, mirovinsko, ne možeš raditi. Ne možeš, kako ćeš raditi, kako ćeš pokrenuti biznis, mislim, kad treba to sve da plaćaš unaprijed. I jako je teško. Mislim, sad mi smo došli tu u jednu točku gdje smo sad uveli taj euro i to se skupa jako je teško pratiti korak. Sa svim tim davanjima, to su kod nas, ja ne znam, vrlo vjerojatno Srbija ima sličan problem koji mi. Problem. To se ne možeš ti nadavati tih poreza, znači, mislim, tu je sales tax 10%, u Hrvatskoj je 25%, na alkohol je 28%. Ko to može platiti? Plus sva ova davanja šta imaš i to sve skupa, mislim. I onda te tjeraju na tako neke stvari i onda ne daj Bože da ti se nešto desi, odeš u bolnicu, pa onda opet zovi na 100 strana veze, znate kako to ide kod nas. Znam. Tako da... Imaš osiguranje, ali nemaš osiguranje. Znači ti kao plaću to zdravstveno, onda te šutnu tamo u nekakvu sobu, ajme majko, onda ti, pa znaš urologa, znaš ovoga, znate kako to je kod nas, ide sve po rođačkoj fazi. Ovdje je malo nemilosrdnije, ali znaš da stvarno ovdje tu, kad nešto platiš, to ćeš dobiti 100%. Tu nema. I onda meni kažu kao tu je hrana smeće. Pa ja nisam bolje u životu i onoga u Americi.
To svaki restoran, to je ono... Ne, ima različitih restorana, sve, koliko para, toliko muzike. Apsolutno, mislim ti nije da sad jedeš u po nekakvim... McDonald's i da kažeš hrana smeće, pa normalna stvar da je u McDonald's Normalno, zato jer je najjeftinija, kako bi rekao. Sigurno, znaš. Ali ti imaš po Beverly Hillsu restorane u Newportu. Ma imaš i po Long Beachu, evo ti ovdje ima par tih steakhouse-a. Ne, ja sam nego hoću reći, oni imaju frišku ribu iz Evrope. Da. Isti dan dođe. Da. I onda meni neko kaže u Hrvatskoj je riba. Pa je, mislim, na određenim mjestima, ali nije svugdje. Ti možeš pojesti frižu ribu, nažalost, u Beverly Hillsu, nego u nekim našim restoranima tamo u Primorju. Jer tu, kažem, ovdje tu šta god zamisliš i meni osobno za moj biznis, šta god ti padne na pamet, tebi sve dođe. Jer ja kad sam došao tu, tek kad sam počeo raditi, onda zafaliti nešto drobe, onda ja u auto, na motor. Ma kaže oni šta radiš, kaže. Pa zove. Dosta, kaže, za 45 minuta dolazi, pa to... Walmart ili nešto drugo, samo požovi. Ja govorim, Bože, dragi čovječ, tako da... Gdje smo mi jede? Ne, mi za ovo tu je jedna nova, druga galaksija, tako da, ali zanimljivo definitivno iskustvo. Od 3 godine, ne znam šta bih rekao, tako da, i opet bi se ponovio. Uza sve ove probleme što se desili tu, jer kažem, tu je sad ta mogućnost prosperiteta jednostavno. Kod nas dođeš do jednog limita i nema dalje. I to je to. I ti tu stojiš i ne ide dalje. Mi smo siromašne zemlje. Naš sav BDP ili tako nešto u Hrvatskoj. Ma ceo Balkan, mislim, to je. Je, još ajde, Hrvatska je kao možda čak najbolja u odnosu na sve ove zemlje, ali slabo je to. Jer mi se uvijek svi orijentiramo na taj turizam koji je kod nas jako kratak i koji je dosta krhka grana. Jer vidjeli smo i sami kad dođe ovaj COVID ili tako nešto, to je u momentu gotovo sve. I onda smo u problemu svi skupa, tako da, ali dobro. Tako da, sve u svemu nije loše. Ništa, da mi odemo do tog restorana, da popijemo neko karlovačko pivo. Pa idemo popiti sad, prvo popite ovdje, jednom pa ćete popiti dolje, ima drugih stvari. Ja sam rekao da nam malo pripreme sarmica i svega toga. Tako da i sarme, prodaješ sarme na plaži. Znači, buncek sa dinstanim zeljem, burger sa trganim buncekom i sa zeljem. Imamo jedan crikvenički specijalitet, onako sardele pržene u kukuruznom ulju. To je isto fora stvar sa keljom, onako i to. Imamo, šta još, imamo fritule, znate što su fritule? I zimske ove kobasice i tako. To je, evo, sad ću probati s tim, jer bi zbilja volio nešto novo ponuditi ovdje ljudima, da se napravi taj nekakav, ajmo reći, taj naš hrvatsko-bankanski identitet ovdje. Pogotovo sad, evo, nažalost, Hrvatska neće igrati u LA-u skupinu, nego, šta ja znam tamo negdje, Toronto ili šta ja znam šta. Tako da, Srbije nema. Još jedino Bosna može se kvalificira. Nema, nažalost, ni Slovenije. Tako da, ali, mislim, jako se veselim svemu ovome novome što dolazi, jer ja mislim da će biti baš super. I opet kažem, probat ćemo s tim nekim našim specijalitetima, ako bude prošlo super, dobro, ako ne, vraćamo se opet na standardno. A moraš da pratiš ono što vole ovde, znaš, i sad treba da vidiš koja ti je ciljna grupa, da privučeš ti ove ljude sa Belma Shore-a tamo i... Da. Znaš, jer tu su ljudi koji znaju da cene kvalitet. Da. I da im obezbediš još bezbednost, sigurnost. Je. Parking već imaš. Ma mislim, mi smo sad imali, kako sam ja krenuo bio u 10. mjesecu, to nije da je to već sve spremno. Meni je biznis toliko rastao da sam ja konstantno unapređivao kuhinju. Pa onda povećavaš osoblje. Na kraju smo sad došli preko ljeta da ja više ne mogu izbaciti hranu. Koliko je ljudi ima. A ja sam rekao ljudima iz grada, mi ćemo sad imati još veći problem. Jer svjetsko prvenstvo dolazi. Ovo postaje sve poznatije i poznatije. Rekao, ja se moram pripremiti i sad radim na tome da food truck dopeljem ko nekakav backup, jer to bude toliko ljudi da to nije normalno. To ti ne možeš zadovoljiti. Svi se slijevaju, vidit ćete dolje sad na onaj mali prozor. Da, vidim. Strašno. Tako da i to su opet slatke brige, ali opet su brige, jer onda ti se može desiti da ti jednostavno ne može zadovoljavati potrebe ljudi, onda ti tu pokopaju. Znači, to je ono što smo rekli, uvijek jedno oko otvoreno, nema nikad komfort zone. Pa dođe neka tužba, pa je ovo, pa je ono, ma mislim, to su ono, žena padne sa stolnice, tuži me za $100 miliona. $100 miliona. Ja kad sam gledao taj mail, ja rekao, dobro, može 100.000, ma kaže, nije ovo milioni, $100 miliona tužba. I mislim, to su te neke, ajmo reći, lošije stvari u Americi.
A osim toga, ono je sve više manje. Mislim, ja se inače tako orijentiram da se na pozitivne stvari fokusiram, a ne na negativne. Tako da... A dobro, bit će dobro sve valjda. Biće. Hoće. Da bacimo pogled malo kako izgleda sve ovo odavde. Snimite slobodno. Evo ga, dole ima čak i heliodrom na ovoj zgradi, a? Heliodrom je. Da, vidi ga. Da, svaka zgrada ima. Heliodrom. Možete vidjeti ovdje isto, da vam pokažem gore. Ajde da vidim, ajde. Pa ću vam baš pokazati. Gore da malo bazen vidite. Znači ovo sve mogu da koriste svi stanari? To je sve community room, šta se kaže. Stvarno. Da. Gledao sam ja dok se gradila zgrada, neverovatno su je brzo napravili. Da. Neverovatno brzo. Znači evo, to je I voda se greje, a? Da. Imamo, znači, ovdje bazen, koji čak ima zvučnike ispod, onda kad zaroniš ti muzika svira. Tu je džakuzi, kojeg nažalost uopće više ne koristim. Ne treba se koristiti. Evo ga, krenuo džakuzi. Aha, treba ga ovako. No, ne treba, ne može ga puštati, mislim da. Neka radi, da se pokaže da ima struje u Americi, nije propala Amerika još uvijek. Evo ga. To je to. Tako da tu se mi dođemo malo opustiti na večer. Pa moramo, onda ću da ja dođem kod tebe, malo se družimo. Apsolutno, pa mi smo susjedi, evo vama je zgrada tu. Evo, tu mi je zgrada odmah. Evo, tu je. Da. Evo, ovdje, evo je. Evo. Ovdje dolje. Evo, pogled na moju zgradu. Da. Ja. Ovo je fenomenalno. Tu je isto interesantno, baš ću vam sad pokazat. To se valjda to su neke slučajnosti di će baš olimpijske igre biti tu i u biti kad se spustimo dolje pa ću vam pokazati di će biti da vam se bolje snimi. Kaži mi, ali imaš neki list na neki određen period ovdje ili? 15 mjeseci. 15 mjeseci? Da. 15 mjeseci. Evo, tu imamo i bar stanicu, pa neka znamo neke partije napraviti tako. Brate, svaka čast. Tu je dio gdje se kao neke knjige čitaju, za opuštanje. Ovdje. I sad ovo tu, evo ovdje isto heliodrom dolje, ova zgrada. Da. Ova ikonska zgrada tu, ovdje tu bude onaj Grand Prix, a mi odavde gledamo, tu se vrte i tako, mislim ove super zalaske sunca. Svaki dan, mislim, to nema nigdje na svijetu, stvarno. I šta je zanimljivo, recimo tu, u ovoj dvorani ovdje, u ovoj kružnoj, ovdje će biti rukomet. Znači, moj sport. Znači, ovdje će biti domaćin rukometu, a do toga na parkingu ovdje će biti vaterpolo. Ja sam bio jedne godine kada su pravili na parkingu bazene za vaterpolo. To je to, to znači. Je nevjerovatno kako radi. Da. I vidio si, ako si vidio kad je Grand Prix ovdje. Evo, sada je livada. Ja, tribine stave sve. Sve. Ne, i tako da mislim, ja ću biti ovdje, rukomet će mi biti tu. Čak možda i neki bivši suigrači, ja se nadam da će ostati do 2028. da neće ići u penziju. Tako da onda ćemo opet, evo ja sad stvarno radim na tome da u biti sam Pedra Hrvatsku kuću stavimo u Long Beach, grad je jako za to je zainteresiran. Jer ja sam rekao, bolje im je da su tu jer oni kad budu u San Pedru dolje, to će guvrat će ih ubiti ovdje da dolaze. A šta je recimo zanimljivo za nas, Hrvate, mi u vaterpolu i rukometu možemo stvarno računati na medalju. I to će biti točno tu, meni ispod nosa, tako da... Da li protiv Srbije isto? To je sad pitanje, da. Mislim, vi ste čak malo umrli u rukometu, mislim, ko mi u košarci, tako da to je... Da. Vi ste u košarci top, vaterpolo isto, Vaterpolo, tenis normalno ne moram ni govoriti, a mi smo nogomet
nismo više rukomet toliko dobri ko prije, ali ajde, tu smo i vaterpolo normalno, u tim sportovima smo mi uvijek tu negdje i ovoga, šta su ovi veslači ili tako nešto, više ni ne pratim, tako da, ali da, ima neke šanse. Bilo bi lijepo stvarno ovoga i da bude i Srbija i Hrvatska, daj Bože i Slovenija, pa da se Sigurno, pa svi tu skupa pobijemo u Long Beachu, da vidimo ko će. A gledao sam ja, bio je par puta, baš je bila Srbija, Hrvatska vaterpolo u Long Beachu. Ozbiljno? Da, to je bilo davno. Na nekom fakultetu. Bilo je interesantno, bilo je tu par budala koji su htjeli da izazovu malo neke gluposti. A Bože moj, mislim. A to su uvijek pogađa, mislim, nije problem. Ali pazi, bio je jedan čovjek i Srbin koji je počeo da provocira, njegovi zemljaci su ga umirivali. Ali da li je on bio, to me baš zanima, da li je bio Srbin koji tu živi, ili... Srbin koji tu živi, koji je rođen ovdje, koji nema pojma ni o čemu. A ti su najgori, pa ja sam... nema pojma ni o čemu. Pa ja sam, evo, odem u Hrvatsku crkvu, pa meni kažu, joj, mi smo svi ustaše, ma ja govorim o čemu ti pričaš, čovječe Boži. Nema to. Ni ne znaš hrvatski, ni ti meni pričaš da si ti ustaša, čovječe Boži. Ista priča je ovo. I onda ja tu kažem, tu su sad te priče u koje ja čak i ne volim ulaziti, tako, a onda to nekakvo domoljublje ili tako nešto. A čekaj, o čemu ti pričaš, koje domoljublje, živiš ovdje, rodio si se, ne znaš hrvatski, ne znaš ništa. Pa rekao, ja kažem, domoljublje se iskazuje kroz plaćanje poreza ili takve stvari to. Pa nemoj me. I šta vi kažete, apropo toga, on sad tu radi nekakvu halabuku, ovo ono, a... Ma, ne zna ni sam šta radi. To vam kažem. Ne zna ni šta radi. Ne. A pusti, nek se ljudi vesele, nek se zabavljaju, ovo ono... To je to. Pa mislim što je recimo interesantno, ja sam tu već 3 godine, meni niko od hrvatskih tu, znači medija, novinara, nikad nije prišao. Vi ste na stranu ovi iz Long Beacha novinari, tako da evo, vi ste prvi, svaka čast. Ja želim da zabeležim interesantne životne priče naših ljudi koji su sa Balkana došli ovde u toj nekoj, da kažem, ostvari američki san. Znaš, da li taj američki san postoji, ne postoji, mislim, pitanje, ali definitivno postoji. Jedno duže vrijeme bude noćna mora, a onda ovoga krene. To je normalna stvar, to je normalna stvar, ništa ne pada s neba. Ne. Ništa ne može da... Ne, za sve se moraš poboriti. I tu, i kažem ono opet, ja to čak ne kažem, ja mislim, ali mi smo općenito ko narod dosta onako, ja ne znam, bih rekao zavidni ili tako nešto i... Zavist postoji svuda, mislim. Kažem, ali ja sam recimo i kroz sport i pošto sam igrao rukomet i to sve skupa. Di god bi se sreo recimo sa Srbima i to, pa to je bilo ono kada smo iz iste države, znači to nije bilo uopće ono sad da smo mi nešto tu, ma kakvi, nema ne tih nacionalističkih fora, to je priča za sirotinju, to su gluposti, kako bih rekao. Tako da, ono, sve u svemu je dobro.